Power and majesty, praise to the King. Mountains go down and the seas will roar at the sound of your name. In the African body, the Calvary should be a terror. I may never shout for the enemy, but I am in the Lord's army. This sings my soul, my Savior God today. How great thou art, how great thou art. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Ay, ang Espiritu Santo maoy magamando, be controlled by the Holy Spirit. Efesos 5:18 na kinahanglan ayaw na kamo pagpahubog sa vino, kundi magpapuno na inon sa Espiritu Santo. Meaning to say, be controlled by the Holy Spirit. Ayaw na pagpakontrol sa imong kaugalingong kinaiya. Ayaw na pagpakontrol sa imong kaugalingong prinsipyo, kundi magpakontrol na ka sumala sa mando sa Espiritu Santo. Magpakontrol na ka sumala sa sugo o pulong sa ato ang Ginoo. That is why I encourage everyone to study the Word of God. And the more you study the Word of God, the more you become like Christ. The more you become Christian, mga igsuon. A chosen generation, all to show for His praise. We are the people of the Lord. We are holy nation, believers in Jesus, lifting up our voices to the Lord. Sa tanang hari, Ginoo, sa tanang Ginoo. Dawato nato ang langit ng proteksyon, langit ng giya, langit ng panalangin, langit ng kaayuhan, ikan sa balatian, dili ka nato karon o sa tibok natong panimalay. Kung naggrasya kong kalinaw, ikan sa atong Ginoong Jesucristo, magauban ka natong tanan. Amen o amen o maglamanuhay. Amos na usama ka iso. Napakaganda at napakainang pagbasta na ang pangalan ng Diyos ay nagkakaroon